सबु यात्रा अनुष्ठान रे चली आगामी यात्रा वर्ष कलाकार अदल बदल प्रक्रिया प्रस्तुति पथरे समस्त यात्रा अनुष्ठान यात्रा प्रयोजक जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुअछि। आज 2024 मसीहा मार्च मास 28 तारिख पवित्र गुरुवार मां महालक्ष्मी कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हो। 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंहबाई। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को आज कहार केउ नाटक केउठी खोलिबो नगरी खोलिबो द्वार बढ़िबो राति कंपिबो स्वर। यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी बघेई टांगी खोर्धा आजिर नाटक मृत्यु परे मनीष रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरु मिश्र संगीत एक अनुसार। यात्रा प्रेमी दर्शक मानक स्वप्नर यज्ञ सृष्टि यात्रा जाग्ञसेनी आगे आसुची 2024-25 वर्ष ओम श्री बाघाज्योति लोकनाट्य प्रथम अभिनय रजनी कालियापदा वासुदेवपुर भद्रक आजिर नाटक कंदेई मारुछि उपरबाला रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना शिव स्वाई संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी उत्तरा छक पुरी आजिर नाटक कमल देशर राजकुमारी रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन प्रथम अभिनय रजनी मणिपड़ा खोर्धा आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री माणेश्वरी तृतीय अभिनय रजनी काईमाटी ढेंकानाल आजिर नाटक साथी आसीथिला सपन नहीं रचना अजयस निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी दहीपुर सोर बालेश्वर आजिर नाटक आखि तोर लुह मोर रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विक्रम नायक संगीत अमृतांशु पट्टनायक। ओपेरा अशोक सम्राट चतुर्थ अभिनय रजनी झारपड़ा भुवनेश्वर आजिर नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट रचना जितेंद्र महापात्र निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी चंदका भुवनेश्वर आजिर नाटक हाथ धरी बाट चालुथिबी रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी चंदका भुवनेश्वर आजिर नाटक ए आखि कांदुची तोहरी पाई रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत मिहिर महांती। तुलसी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी इरम वासुदेवपुर भद्रक आजिर नाटक एते दुष्ट तुमे केबेठू हेलो रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत मिहिर महांती। मां शक्तिमयी लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी गुड़ीपदा खोर्धा आजिर नाटक आखिर जन्म कांदिबा पाई रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत पीतवास। यात्रा दुर्गा मंदिर द्वितीय अभिनय रजनी गुड़ीसाही त्रिशूलिया कटक आजिर नाटक भूली गला परे भलरे अछि रचना और निर्देशना हरबारिक संगीत मिहिर महांती। यात्रा आकाश गंगा द्वितीय अभिनय रजनी सात शंख पुरी आजिर नाटक आकाशर लुह गंगार कुह रचना इंजीनियर शची स्वाई निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत अमृतांशु पट्टनायक। गौरी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी छताबर चंदका भुवनेश्वर आजिर नाटक रानी पंडा को खंडगिरी मना रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत टीटो अनुसार। यात्रा रंगमहल तृतीय अभिनय रजनी खेरकोणा मारकुणा बालेश्वर आजिर नाटक जह्नरे तोड़बी घर रचना अरुण नायक निर्देशना महेश हाजरा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा राजनंदिनी द्वितीय अभिनय रजनी
ଗଦଳା ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଚୀ ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବାଲିଖଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପାଇଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଝିଣ୍ଟି ଶାସନ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଅଭଣା ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବେଲଟିକିରି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ମଧୁପୁର ଉତ୍ତରା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୋକଳା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କଳାକାର ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ କହିବ ଆଖଡ଼ା ଶାଳରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବହୁ ନଜିର ରହିଛି। ଆଗରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କ ନାମ, କିନ୍ତୁ ଆଖଡ଼ା ଶାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।